السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال الميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2 اللي غنبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال كلية الاقتصاد جامعة الحسن الأول بمدينة سطات. دونك هاد ليكزامان اللي هو سو فورم دو KCM. دونك نبداو بالكيسيون نيميرو 1. Une faible productivité marginale du travail implique un coût marginal élevé, un coût moyen faible, aucun impact sur le coût marginal, un coût marginal faible. كنعرفوا بأن كاينة واحد الغولاسيون inverse entre la productivité et le coût. يعني غتكون واحد الغولاسيون inverse entre la productivité marginale et le coût marginal. En même temps غتكون واحد الغولاسيون inverse entre le coût moyen et la productivité moyen. Donc غتكون relation inverse entre la productivité totale et le coût total. يعني كيما relation inverse، يعني إلا كان faible productivité marginale غتكون forte coût marginal. Donc الجواب الصحيح هو A. نرى une seule réponse، يعني عندنا KCI، question à choix unique ماشي KCM. Question juge. À long terme, lorsque les rendements d'échelle sont croissants, le coût moyen, dit mal rendement d'échelle, a une relation inverse avec le coût moyen. Et il n'y a qu'un rendement d'échelle croissant qui est un coût moyen décroissant. Mais qui est un rendement d'échelle décroissant qui est un coût moyen croissant. Donc, à long terme, lorsque le rendement d'échelle sont croissants, donc le coût moyen a dit qu'on décroissant. Question 3. Le taux auquel on remplace le capital par le travail pour un niveau de production donné. Est-ce qu'il s'appelle le taux de rendement, le taux marginal de production, le taux marginal de substitut technique ou la loi du rendement marginal? Le taux marginal de substitution technique TMS. Question 4. Comment peut-on qualifier un doublement du facteur de production qui se traduit par un croissement plus important de la production? Donc, doublement des facteurs de production, ضربنا les facteurs de production, كنلقاو بأن la production كتزاد plus important, أكثر من double. Donc, هذا rendement d'échelle croissant. C'est-à-dire plus important, rendement d'échelle croissant. Le coût d'opportunité, le coût qu'il est opportun de payer pour chaque chose, l'ensemble des opportunités sacrifiées à la suite des décisions, la totalité des coûts financiers d'un projet. Le jawab sahih huwa B, le sacrifié. Donc, une faible productivité marginale implique aucun impact sur le coût marginal, un coût marginal faible, un coût moyen faible ou un coût marginal élevé. يلا جاوبنا الأسئلة الأول، قلنا une faible productivité marginale au travail، un coût marginal qui يكون élevé. Question 7. Lorsque les inputs et les cas sont des substituts parfaits, la représentation de la zocon de la plan 1 تكون H. يكون une substitution parfaite. Il y a une substitution parfaite qui est la droite ou la courbe du zocon qui est comme ça. Le plan est une fonction décroissante, strictement concave, horizontale, strictement décroissante. Soit la fonction de coût moyen qui est au carré ناقص 4 كي زائد 50. Le coût marginal est. Donc, maintenant, le coût moyen qui s'appelle
كي أس 2 ناقص 4 كي زائد 50. داكوغ. دونك الكو توتال شا كيساوي الكو توتال هو الكو مويان فوا لا كونتيتي. حيت علاش؟ حيت الكو مويان هو الكو توتال لا كونتيتي. نقلبوهم يعني نشدو باش نحسبو الكو توتال، نشدو نضربو هادي في لا كونتيتي يعني كي أس 2 هي كي أس 3 ناقص 4 كي أس 2 زائد 50 كي. دونك باش نحسبو الكو مارجينال غنديرو الديريفي ديال الكو توتال. دونك 3 كي أو كاري ناقص 8 كي زائد 50. دونك هي 3 كي أو كاري ناقص 8 كي زائد 50. هي 3 كي أو كاري ناقص 8 كي زائد 50. الجواب هو أ. كيسيون 9. Une fonction de production 30 كي أس 3 كي la productivité moyenne et marginale du capital sont respectivement. Donc la productivité marginale de travail هي la dérivée par rapport à elle. نشتقو 3 في 30 هي عفوا par rapport à elle ماشي par rapport à حيت قال لك du capital. وي غنخدمو ديال الكابيتال نضربو في غنستقو كا يعني 3 في 30 90 كا أو كاري و ال غتبقى أس 2. لا برودكتيفيتي موين دو ال هي لا برودكتيفيتي توتال. هاد كونت نقسمو على عفوا دوكا هادي دوكا ماشي دو ال يعني نقسمو على كا. نشدو هاد البرودكتيفيتي نقسمو على كا يعني هي 30 كا أس 2 ال غتبقى ليا بحال هكا. دونك لا برودكتيفيتي موين هي 30 ولا هادي أو كاري غتبقى أو كاري نيت هي 30 كا أس 2 ال أس 2 وهادي 90 كا أس 2 ال أس 2. الجواب صحيح هو أ. بور لي كيسيون 10 سوا لا فونكسيون دو برودكسيون هذا كيسيون 10 هذا دبليو يعني لو بري دو فاكتور ترافاي وهذا ار لو بري دو فاكتور كابيتال. Donc pour la question 10 pour la fonction de production هي 2 لا أس 2 W كتساوي 3 و R كتساوي 2. دونك عندنا فونكسيون هي ك كتساوي 2 ك أس 2 زائد 3 ال أس 2. W كتساوي 3 R كتساوي 2. Donc le produit marginal de l'input travail du capital respectivement. يعني نحسبوا la productivité marginale. La productivité marginale de L نشتقو par rapport à L يعني هادي 0 غيبقى ليا 6 L. ولا productivité marginale de K نشتقو par rapport à K هادي 0 هي 4 K. donc 6 L و 4 K. ها هو الجواب هو البي هي هاديك. La combinaison de travail de capital qui permet de minimiser le coût pour un niveau de production. يعني نديرو programme de minimisation. يعني ناخدو le TMS technique LK اللي كيساوي la productivité marginale de L à la productivité marginale de K كيساوي P de L à la P de K sous contrainte عندنا هاديك 20 كتساوي la fonction 2K أس 2K أس 2 زائد 3 L أس 2. دونك هذا productivité marginale هي 6 L على 4 K كتساوي P دو L على P دو K. P دو L هي 3 راه P دو L هي W باش تعرفو P دو L هي W P دو K هي R يعني 3 على 2 وهادي 20 كتساوي 2 K أس 2 زائد 3 L أس 2. المهم نخدمو على هادي نيت. دونك هنايا دونك هادي 12 L كتساوي 12 K باش تبان ليكم 12 L كتساوي 12 K. هادي هادي هنا، هادي في هادي وهادي. دونك هادي 20 كتساوي
إن أو كاري زائد 3 إل أس 2. دونك 12 تمشي مع 12 يبقى ليا إل كتساوي ك. نجيو دابا الكونترانت. كونترانت هو 20 كتساوي 2 ك أو كاري زائد دابا بلاصة هاد إل غنديرو ك حيت إل كتساوي ك يعني 3 ك أو كاري. دابا نخدمو غير على هادي يعني 20 كتساوي ليا هي 5 ك أو كاري يعني أن ك أو كاري كتساوي 15 هيدا 20 ك أو كاري ماشي 15 4 هيدا 20 على 5 هي 4 يعني أن ك إطوال كتساوي جوج حيت هي جهة 4 هيدا ديالها يعني حتى إل كتساوي جوج دونك ك كتساوي جوج و إل كتساوي جوج. ها هو الجواب هو هذا جوج جوج. دونك الجواب هو جوج جوج. Donc, j'ai aidé. Donc, question 12. Pour produire 250 unités, le producteur a besoin de 5 salariés. Il décide d'augmenter sa production de 500 unités de plus. Pour cela, il a besoin de 5 salariés. Quelle est la valeur de productivité marginale du travail? Je vois نفس الكيستيون 10 11 صافي يعني هاد كيستيون 12 انديبوندون على هذاك يعني انديبوندون على الفونكسيون. Pour produire 250 unités, le producteur a besoin de 5 salariés. Donc يعني عندنا quantité ديال 250 donc خاصو L كتساوي 5. Il décide d'augmenter de production de 500 unités de plus. Pour cela, il a besoin de 5 salariés. يعني 750 حيت زادها la valeur de productivité marginale de travail. Donc هنا عندنا unité supplémentaire 500 على جوج. Donc عندنا la productivité marginale de L. Donc عندنا la variation de la quantité et décide d'augmenter 500 unités de plus. Pour cela, il a besoin de 7 salariés. Donc on a 750 ناقص 250 على 7 ناقص 5 هي 500 على جوج كتساوي 250. ها هو الجواب هو بي. Une entreprise caractérise par la technologie de production suivante. K-2L. Quelle est la combinaison d'input qui se situe sur la même isochron? يبقى غير نعوضو نبداو بالاولى واحد في واحد هي واحد في جوج هادي لا واحد في 4 دونك واحد في 4 هي 4 وجوج في جوج 4 دونك نبقى نعوضو كل حاجه ونعوضوها. هادي نبداو بالاولى واحد في واحد هي واحد ولكن واحد أس 2 في جوج هي جوج. هادي واحد 4 واحد أس 2 هي واحد واحد في 4 واحد في 4 هي 4 هنايا جوج أس 2 هي 4 4 في واحد هي يعني هادي هي صحيحة هي بي. Un mouvement le long de l'isoconte est représenté sur l'équation.
isocompte. Productivité marginale de K fois la variation de K, زائد la productivité marginale de L fois un mouvement le long du isocompte représenté par donc هنا هذولا كلهم صحاح. كلشي هاد العلاقات عندهم علاقة بالتي ام اس، كلشي صحيح، كلهم صحاح. Le coût d'une entreprise est de 500 dirhams lorsque la production égale à 0. 1000 dirhams lorsque la production, si le coût total d'une entreprise est 500 dirhams lorsque la production égale à 0. 1000 dirhams lorsque la production est de 10 dirhams. Et 1400 dirhams quand la production est de 20. Le coût fixe est égal. Le coût fixe هو 500. Donc شنو le coût fixe؟ le coût fixe هو اللي كيبقى فيكس. le coût fixe هنا هو 500. شنو هو le coût fixe؟ le coût fixe هو اللي كيبقى فيكس. ها هو le coût total d'une entreprise lorsque la production égale à 0 500. يعني ما كتنتج والو راه le coût fixe 500. donc aucune réponse. Supposons que deux ouvriers produisent chacun une moyenne de 300 unités. Un troisième ouvrier est embauché. La production augmente pour atteindre 110. La productivité moyenne du travail est négative. La productivité moyenne du travail est positive. La productivité moyenne. Donc la productivité moyenne deux ouvriers est de 300. Un troisième ouvrier embauché, la production augmente pour atteindre, et هنا عندنا la productivité totale ديال جوج هي 600. donc هنا la productivité totale ديال 3 هي 810. donc la productivité moyenne ديال 3 هي 810 مقسوم على 3 هي 270. donc نلاحظوا بأن la productivité moyenne نقصات. la productivité moyenne est négative. non, la productivité moyenne de travail est 270. هي ديك الشيء اللي خرج ليا. راه هذا كي سي اي يعني قال لك راه ان ريبونس واخا هذا راه لا برودكتيف موين دو ترافاي راه بيس نقصات ولكن لا برودكتيف موين دو ترافاي 270 حسبناها وخرجت لينا. On considère la fonction de production suivante. Juge L sur 5 avec le travail déterminé pour cette fonction la nature de rendement d'échelle. Toujours la nature de rendement d'échelle pour la fonction هذه de Cobb Douglas نشدو الأس اللي فوق L مع الأس اللي فوق K. يعني 0.5 زائد 0.5 كتساوي 1. donc rendement d'échelle اللي هو constant كتساوي 1. sachant que le prix de capital 5 le prix de travail détermine la combinaison économiquement efficace pour une production. et donc هذا programme de minimisation مرة أخرى. donc هنا le TMS technique est le cas اللي كيساوي la productivité marginale de R على la productivité marginale de K كيساوي P de L اللي هو prix de travail W على R. donc هنا عندنا 10 كيساوي فونكسيون اللي هي جوج L أس 0.5 K أس 0.5. donc هذه une fonction de Cobb Douglas. ديما fonction de Cobb Douglas راه لو تي ام اس هو الأس اللي فوق L 0.5 كنضربو في K. الأس اللي فوق K 0.5 كنضربو في L كيساوي 4/5. هنايا 10 كتساوي 2 L أس 0.5 K أس 0.5. donc هادي تمشي مع هادي كيبقى لي أن K كتساوي 4/5 L. هذا نضرب في L نعوض هنا هاد L بهادشي اللي لقيت يعني 10 كتساوي جوج 4
على 5 4 على 5 ال عفوا ك الكل أس 0.5 و ك أس 0.5. دابا غنخدم غير على هادي نخدم عليها. دوك 10 كتساوي هادي نثبتو يعني 2 فوا 4 أس 0.5 هي 2 على 5 أس 0.5 و ك أس 0.5 فوا ك أس 0.5. ك مع ك هي ك أس 1. دونك 10 جوج في جوج هي 4 على 5 أس 0.5 في ك. دونك ك إيطوال كتساوي 10 فوا 5 أس 0.5 هي جير على 4. نحسبوها شحال كتساوي. كتساوي 5.59. و ال إيطوال نعوضو كب داكشي اللي لقينا. دونك 4 في 5.59 مقسوم على 5 غتخرج لنا تقريبا 6. عفوا ال إيطوال نسيت 6 غتخرج لينا 4.47. غلط انا في الكالكي. 4.47. المهم الاستاذ راه كيتي ماجوري يعني هادي دار ليها 5.5 و الى جينا عوضنا هادي بحسبها هو كيحسب غير رقم ولا الفاصله هادي يحسبها 5.5 و الى جينا لهنا عوضنا ب 5.5 يعني 4 في 5.5 نقسمو على دونك 4 في 5.5 ونقسمو على 5 غتخرج لنا 4.4. داكشي اللي دار هو 4.4. دونك 4.5 دار ماجورا هي هادي هي بي. دابا الغيبونس بي دار لا ماجوراسيون حسبها هكا حسبها هو 4.5 زادا. دونك سالينا دابا الكوريكسيون ديال هاد ليكزامان. نتمنى انكم استفدتم منه والى اللقاء.